नमस्कार मो दीपक सेनापति आज शुणा अवलोकरा कहानीर द्वितीय अध्याय चारि संगात पहाड़ कथा परिवेषण परशुराम बेहेरा। परदिन गोसेई और अवलोकरा संज बेलू आसी पहुंचिले छोट एक सहर रे। गोटे धर्मशाला रे पहुंचला परे पंडित अवलोकरा को दुकान को पठेई स्नान करने को गले। अवलोकरा सौदापत्र किणाकिणी कर सारी सहर को लगी रही पहाड़ को देखिला। आगरू से अनेक पहाड़ देखिछि किंतु एमितिका अन्य कोठी देखिनी। गोटे नुह चारि चारिटी जाक पहाड़ पाखापाखि हेई एमती भावे रहिसंती जेमती चारि जण मनीष कांधरे हाथ पकापकी हेई ठिया होइसंती। स्थानीय लोक माननकु पचारि बुझिला पहाड़र नाँ होउछि चारि संगात पहाड़। सेउठु से काहू किछि न कही चुपचाप धर्मशाला को बाहुड़ी आसिला। आनिथिबा सौदापत्र को गोसेई को आगरे रखिदेई निज मन कथा खोली कहिला, गोसेई एई देखिले से पहाड़ गुड़ा को जेमिति अबिकल मनीष परि देखा जाउछंती। मते आग कुह ए पहाड़ गुड़ाक एठी एमिति काहींकि रहिसंती। जदि मते ए सबुर रहस्य खोली न कहिबो मु एउठु घर को चलली गोसेई, तमे तमर झुलामुणी संभाळ। गोसेई कहिले आच्छा 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 ये पहाड़ विषय तू जानिबा को चाहुछु तो ताहले मु तते निश्चय कहिबी। तू आग जा चुली लगे भात दिटा बसई देया तापर सबु कथा सुनिबू। पहाड़ विषय सबु जानिबो बोली गोसेई को पाखरु अवलोकरा सुनी सांगे सांगे जाई चुली जाल सजाड़ी भात बसई दे आसिला। तापर गोसेई कहिले पक्का कमल पुओते छता सुणु अवलोकरा कहूची कथा। तापर गोसेई कथा आरंभ कले। ए राज्यर नाँ होउची चंद्रपुर। मु सेते बेलकर कथा कहूची जेतेबेले ए राज्यर राजा थिले आनंद देव। राजा प्रजा मानंकु निज पुओ झियो भली पाळुथिले। राजा तांकर कर्मचारी मानंकु बंधु परि व्यवहार करुथिले। एमिति कि राजा तांक मंत्री कटुआला और सेनापति सहित मैत्र बसिथिले। परस्पर परस्पर को एमिति भल पाउथिले जे दंडे न देखिले केही रही पारु नथिले। मात्र तांकर गोटिए दुख ये चारि जनकर काहारी पिलापिली नथिले, तेणु समस्ते मन दुखरे थांती। थरे तीर्थाटन करुथिबा जने सन्यासी चंद्रपुर रे पहुंची राजांकर अतिथि हेले। राजा अतिथिंकर यथाविधि सेवा पूजा करी निजर आ निज सांग मानकर मन दुख कथा खोली कहिले। साधु पचारिले तमे एकुटिया पुत्र लाभर आशा करुच ना समस्तंकर? राजा कहिले मोर कर्मचारी हेले मध्य मु एमानकु बंधु परि देखे। वर्तमान एकुटिया आपणकर आशीर्वाद लाभ करी सेमानक पाखरे स्वार्थपर हेई जिबिनी। सेमाने मध्य मोरी भली मानसिक अशांति रे अछंती। दयाकरी आम समस्तंको आशीर्वाद करंतु। राजांकर कथा सुनी सन्यासी किछि समय नीरव रे चिंता कला परे कहिले वास्तविक तमर हृदय अति उदार आउ महत। मु तम परि बंधुप्रिय व्यक्ति आगुरु कोठी देखिनी। तमर मनस्कामना निश्चय पूर्ण हब। किंतु राजपुत्र ठारू आरंभ करी कटुआल पुत्र पर्यंत समस्ते गोटिए रूप नहीं जन्म नेबे। एथिरे तमर किछि आपत्ति अछि कि? भल भाବରେ चिंता करी कुह। सन्यासींकर कथा सुनी राजा हसी देई कहिले ये तो अति आनंदर कथा। ए दुनिया रे जनकर रूप ओ गुण ठीक अन्य जनक परि नुह। जदि समान रूप गुण नहीं पृथ्वी रे चारोटी मनीष सृष्टि हेबे तेबे एहा मध्य अन्य एक कीर्ति हब। तापरे साधु राजा को एक फल देले आउ कहिले ये फलटी को नियो, चारि जण जाक समान भावरे बांटी खाइबो, तापरे तुमे पुत्र संतान लाभ करिवो। चारोटी जाक पुओ निज निजर कर्म क्षेत्र रे खूब कीर्तिमान हेबे। तेबे मने रखिबो ठीक 16 वर्ष बयस रे सेमानक जीवन प्रति विपदर संभावना रहिछि। यथा समय रे राजा मंत्री कटुआला और सेनापतिंकर चारोटी पुत्र संतान जन्म हेले। राजांक पुत्रटीर नाम हला सत्यप्रिय, मंत्री पुओर नाम हला शांतिभूषण, सेनापतिंक पुओ क्षमासागर आउ कटुआल पुओर नाम दयानिधि। सेमाने दिनकु दिन चंद्रकला परि बढ़िबाकु लागिले। सेमानंकर भी परस्पर प्रति थिला अभेद बंधुता। ये कथा देखी राजा मंत्री कटुआला और सेनापति भारी खुशी होउथिले। क्रमे पिलामानंकु आसी 16 वर्ष उपस्थित हेला। राजा से ऋषिंकर कथा मने रखि थांती। दिने राजा पुओ मेला देखिबाकु मामू घर को जीव बोली बापांग निकट रे अनुमति भिक्षा कला। राजा सन्यासी कथा को मने पकई मनरे डका आसिला। एपटे पुओर आग्रह भी भांगी पारुनांती।
ଅନେକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ ରାଜା ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ପୁଅ ତାର ମାମୁଁ ଘର ଦିବ୍ୟନଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାର 3 ସଙ୍ଗାତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ପାଇଁ ରାଜା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଥର 4 ସଙ୍ଗାତ 4ଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ବଛା ବଛା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବିଲ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଗୋଟିଏ ରୂପରେ 4ଟି ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଆବାକାବା ହେଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଅଗନାଗନି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ଅସୁରୁଣୀଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅସୁରୁଣୀ ଭାବିଲା, ମୋ ଇଲାକାରେ ଏଡ଼େ ହସ ଖୁସିରେ କିଏ ତମେ ସବୁ ଯାଉଛ ରେ? ଆଜି ତମ ପାଞ୍ଜି ପୋଛା ହେଲା ରେ ବାପ। ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଭୁଲେଇ ଆଣି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚୋବେଇ ଖାଇବି। ଏଇ କଥା ମନରେ ପାଞ୍ଚି ଅସୁରୁଣୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ ରୂପ ଧରି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ 4 ସଙ୍ଗାତ ତାକୁ ଦେଖି ଆବାକାବା ହେଇଗଲେ। ଏ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀଟି କିଏ? ଯିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଟ କାଟି ଆଗକୁ ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ରାଜକୁମାର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? ଆମ ବାଟ ଓଗାଳି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛ? ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼। ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ମାୟାନଗରର ରାଜକୁମାରୀ, ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦୂରରେ ଦିଶୁଥିବା ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖେଇ ପୁଣି କହିଲା, ସେଇଠି ଆମର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଆସ। ତମେମାନେ କିଏ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଯୁବରାଜ। ଏମାନେ ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଆମେମାନେ ଦିବ୍ୟନଗର ଯିବୁ। ଦୟାନିଧି କହିଲା, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ତମ ନିଜ ବାଟରେ ଯାଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀ ଭାରି ରାଗିଗଲା। ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତମମାନେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ତାପରେ 4 ସଙ୍ଗାତ ଦେଖିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ ତାଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଅସୁରୁଣୀର ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ବିପଦକୁ ଭୟ କଲେ ତ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳେନି। ସାହସ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ମୁଁ ତମ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ହିଁ ଖାଇବି। ତମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ କେହି ମୋର ଆହାର ହେବ, ତେବେ ଆଉ 3 ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେନାପତିଙ୍କ ପୁଅ କ୍ଷମାସାଗର କହିଲା, ମୁଁ ନିଜ ଖୁସିରେ ତୁମର ଆହାର ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ମୋତେ ଖାଅ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ କହିଲା, ନା ନା, ତମେ ମୋତେ ଖାଅ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଏହାପରେ କଟୁଆଳ ପୁଅ ଦୟାନିଧି କହିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କାହାରିକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି। ବରଂ ତମେ ମୋତେ ଖାଅ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯୁବରାଜ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ କହିଲେ, ଏସବୁ ହେଇପାରିବନି। ତମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ତମମାନଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯୁବରାଜ କହିଲେ, ହେ ରାକ୍ଷସୀ, ତମେ ମୋତେ ଖାଅ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। 4 ସଙ୍ଗାତଙ୍କର ଅନାବିଳ ବନ୍ଧୁପ୍ରୀତି ଦେଖି ରାକ୍ଷସୀ ବିସ୍ମିତ ହେଲା। ଯେତେ ହେଲେ ନାରୀର ମନ ମାୟା ମମତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାକ୍ଷସୀ ହେଲେ ବି ସେ ତା ଜାତି ଗୁଣରୁ ବାଦ ଯିବ କେମିତି? ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍କପଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନଟା କେମିତି ମାୟା ମମତାରେ ପୂରି ଉଠୁଛି। ଏଣୁ ସେ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅ। ରାକ୍ଷସୀର ମୁହଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବ ଦେଖି 4 ସଙ୍ଗାତ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ତମ 4 ଜଣଙ୍କୁ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯିଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଯିଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି। ରାକ୍ଷସୀ ଯୁବରାଜଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତମେ ଯୁବରାଜ, ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ତୁମେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ। ଜଣେ ରାଜା ବା ଶାସକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦେବା ରାଜା ବା ଶାସକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାକ୍ଷସୀ ଏଥର ଶାନ୍ତିଭୂଷଣକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ କହିଲା, ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା।
तेणु काहारी प्रति जेमिति अन्याय विचार न हुए से कथा देखिबा मंत्रींकर काम। प्रजामंगल कार्य राजांकर दायित्व जेतिकी मंत्रींकर मध्य सेतिकी। एथर राक्षसी दयानिधि को पचारिला, राज्य रे सेनापतिंकर दायित्व कौन? तापरे राक्षसी क्षमासागर आड़ को चाहि कहिला, राज्य रे सेनापतिंकर कर्तव्य कौन? सामान्य विलंब न करी क्षमासागर कहिला, राजा और राज्य को शत्रु कबलरू रक्षा करिबा सेनापतिंकर प्रधान दायित्व। सेनापतिंकर प्रधान दायित्व। राक्षसी कहिला, एबे समस्ते मो गोटिए प्रश्नर उत्तर दियो, तमे माने ए पृथ्वी भितरे काहाकू सबुठारु बेसी भल पाओ? समस्ते एक स्वर रे कहिले, आमे आमर पितामाता को सबुठारु बेसी भल पाऊ। तापरे राक्षसी कहिला, बेस मु तम मानक प्रति खूब संतुष्ट। असुरिणीर कथा सरिया मात्रे चारि संगात देखिले असुरिणी बदल रे गोटे साधारण नारीटीए तांको आखि आगरे छिड़ा हिची। से चारि संगातंकु कहिला, एबे तमे जहा बर चाहिबो मते माग, मु देबी, भविष्य रे बहुत काम रे आसीबो। राजकुमार सत्यप्रिय कहिले, ना माते, तुमठारु अद्भुत शक्ति नहीं बिना परिश्रम रे हटचमट सृष्टि करिवार आग्रह आमर नाही। पुरुष सबुबेले निजर शक्ति आउ साहस उपरे विश्वास रखे। आमर आउ किछि आवश्यकता नाही, केवल आमको टिके आशीर्वाद दियो। एथर से नारी रूपटी कहिला, तमे एबे जाइपार, बाटरे जदि कौनसी असुविधा पड़े मते स्मरण करिवो। एहा परे चारि संगात आगकू चलिले। किछि बाट गला परे सेमाने देखिले अस्थि कंकाल सार वृद्धटीए बाड़ी ठुकु ठुकु करी तांको आगरे ठिया हला। वृद्ध कहिला, मु जणे पथिक, बाट भूली ए अरण्य भितर को पशि आसिली। भोकरे मो पेट जळुची, मते किछि खाइबाकू देई परिबो? राजकुमार सत्यप्रिय निज भाग खाद्यटीकू बुढ़ा हाथ देई कहिला, दया करी एतक ग्रहण करंतु। ए कथा देखि तार अन्य 3 जण सांग भी तांको निज निजर खाद्य को नहीं बुढ़ा आगरे थोई देई कहिले, दया करी एतक ग्रहण करंतु। एहा परे 4 जण जाक हठात देखिले खाद्य छाँ खाद्य थुआ ହେଇଛି, से बुढ़ाटी किंतु नाही। एतिकी बेले शून्यवाणी हेला, बत्स मु होउची धर्म देवता, तुम मानंकु परीक्षा करबाकू आसीथिली। तुमे माने जेतिकी महत्व सेतिकी पवित्र। तुम मानंकर उदार हृदय और समदर्शी स्वभाव जोगु तुमे माने सारा जीवन सुख शांति भोग करिवो। स्वर्गवास परे तुम मानंकर मरदेह संस्कार करा जाइथिबा स्थान रे 4टी पहाड़ सृष्टि हबो। से पहाड़ गुड़िक जेते दिन पर्यंत रहिथिबो सेते दिन पर्यंत पृथ्वीरू सत्य शांति दया क्षमार क्षय हेबनी। आउ सेते दिन पर्यंत ये दुनिया तम मानंकु मने रखिबो। एहा परे 4 संगात जाक धर्मदेवता बसिथिबा जगार मुंड लगे प्रणाम करी निज निजर खाद्य खाई पुणी आगू चलिले। ये जंगलटा केते बड़ के जानी, अनेक बाट आसिला परे भी बाट सरुनी। 4 संगात जाक खुशी मनरे गपसप करी चली थांती। किछि बाट गला परे सेमाने देखिले 2टी महाबल बाघ बाट ओगाली छिड़ा होइचंती। सेमानंकु देखि लंफ देवा पूर्वरु गोटिए भयंकर राक्षसीर आविर्भाव हेला। तार विकटाल रूप को देखु देखु बाघ 2टा भयरे कुआडे दौड़ी पळेइले। सेमाने जिबा परे राक्षसीर रूप परिवर्तन हो गला। से थिला सेई स्त्री लोक जिए प्रथमे बाट ओगाली थिला। आउ कहिला, मु अदृश्य रे तमरी पछे पछे चलीची। जेमिति अदृश्य भावरे मार ममता ता संतान मानंक पाखरे लागी रही थाए। एबे चलो मु तम मानंकु जंगल बाहर नहीं छाड़ी दे आसीबी। शेषरे गोसेई कहिले, सेई दिनठू सत्य शांति दया क्षमा जीवन व्यापी केही काहाठारु अंतर हेई नांती। सेमाने जेमिति गोटिए आत्मा सेमिति गोटिए शरीर। 4 संगातंकर खूब सुख शांति रे जीवन बीतिला परे गोटिए दिन रे एका बेलकरे 4 जनकर स्वर्गवास हेला। सेमानंक मर शरीर जोठी संस्कार हेइथिला सेइठी गढ़ी उठिला एई 4 संगात पहाड़। एबे बुझिलु तो अबलकरा, ये 4 संगात पहाड़ एठी काहींकी अछि? अबलकरा कहिला, हाँ हाँ गोसाई, एबे मु सबु बुझिगली। गोसाई कहिला, आ बुझिलु तो डेरी काई करूचु, जा एबे रंधा बड़ा कर, 2टा खिया पिया करिबा, राति रे टिके विश्राम नेले सकाळु को पुणी बाट चलिबा। आजिर अबलकरा कहानी को आमे एठी रखुछु। पुणी नुआ एक कहानी नहीं आगामी अध्याय रे आमे आपनक पाखकु निश्चय आसीबु। सेते बेले जे हमकु विदाय दियंतु। नमस्कार।
नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा अबलकरा कहानीर तृतीय भाग बिराड़ी कपत कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अबलकरा तो बाट चलु थांती। बेल बुड़ाकू सेमाने जाई पहुंचिले गोटे अजणा गाँव। पाखरे गोटे चटी घर खोजी सेठी रहिले। गोसेई साते अबलकरा को कहिले, अरे अबलकरा, आमर तो रोसई सौदा सबू अच्छी, केवल काठ दिखंड जोगाड़ करदेले चुली जालिबाकू दरकार। तू गोटे काम कर, तू जा ए पाख गाँव कौठू काठ दिखंड गोटे साउंटी आनिबू, आमर रोसई आरंभ करिबा। एबे अबलकरा गला काठ आनिबाकू। अल्प बाट जाइछि कि नहीं से देखिला जने लोकर घर आगरे 4-6 खंड काठ पड़िछि। से खुशी हेई से काठ गुड़ाकू गोटेइबाकू लागिला। ठीक एतिकी बेले घर मालिक बाहरी आसी कहिले, अरे 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 तू आम काठ गुड़ा कहीं गोटे नौचु? आमर एठी तो बिलेई भी कपत को मुंडिया मारे, काहारी जिनिस रे केही हाथ मारंतिनी। तू निश्चय जने विदेशी। अबलकरा लाज आउ भयरे सबु कथा कहिला। घर मालिक कहिले, हौ हौ ठीक अछि, काठ नहीं रोषेईबास करी खियापिया कर। अबलकरा से काठ तक नहीं गोसेई को आगरे दुम करी फोपाड़ी दे गुम हेई बसी पड़िला। आउ किछि कहिलानी। गोसेई पचारिले, किरे कौन हेछि कि तोर? किछि नुआ जिनिस कोठी देखिलु कि? अबलकरा कहिला, कौन आउ देखिबी गोसेई, जहा तो हेला हेला। एठी बिराड़ी कहीं कपत को मुंडिया मारे, मते आगे सेई कथा बुझेई दियो, नहले तमे तम गंठिली संभाळ, मु मोर चालिली। गोसेई तो त्रिकालज्ञ पंडित, तांकु तो सबु कथा जणा। टिकिए हसी देई कहिले, अरे यही कथा पाई तोरे एते अभिमान? हौ हौ ठीक अछि, तू आग जा भात पानी बसई दे आ, तापरे मु तते सबु कथा बुझेई कहिबी। अबलकरा कौन कला, गोसेई को आदेश रे जाई भात पानी बसईला। तापरे आसी गोसेई को पाखरे पहुंचिला। गोसेई कहिले, पक्का कमल पुओ तो छता, सुण बिराड़ी आउ कपतर कथा। एबे गोसेई कथा आरंभ कले। ए होउची हरिहरपुर देश। एठिकार राजांकर बहुदिन जाए किछि पिला छुआ हेलेनी, एणु तांको मन सबु बेले विरस रहुथाए। जोगकू दिने जणे बाबाजी आसी राजदरबार रे पहुंचिले। राजा राणी तांको खूब आदर सम्मान कले। शेषरे तांको दुखर कारण बाबाजी को कहिले। बाबाजी राजा राणी को भक्ति रे संतुष्ट हेई गोटिए औषध पुड़िया देई कहिले, एई औषध को खाइले तुमर 7 पुओ हबो, मात्र तमर बड़ पुओ को मते दब बोली सत्य कले ए औषध कार्यकारी हबो, नहेले नाही। एथिरे तमे राजी तो? राजा राणी एथिरे बहुत दुखित हेले। मात्र मोटे नहबा ठारू गोटिए देई 6टी पाइबा भी किछि मंद नुहे। जथा समय रे राजा राणींकर 7 पुओ आउ गोटिए सुनाना की झियो हेला। राजा राणी बहुत खुशी हेले। किछि दिन परे सेई बाबाजी आसी पुणी राजदरबार रे पहुंचिले। आउ बड़ पुओटी को तांकर चेला करी नबा पई राजा को जणैले। ए कथा सुनी राजा राणी दुखरे कांद बोबाली पकेइले। हेले राजांकर बड़ पुओ सबु सुनी कहिला, बापा तमे सत्य करिछ, सत्य रक्षा करिबा तुमर जेतिकी कर्तव्य, सत्य पालन करिबा मोर सेतिकी दायित्व। एणु मु बाबाजी को कथारे राजी। तापरे बाबाजी राजा पुओ को नहीं चली गले। राजा राणी दासी परिवारी समस्ते कांद बोबाली पकाउथांती। बाबाजी राजा पुओ को तांका आश्रम को नहीं गले, पाठ पढ़ेइले। क्रमे तांका आश्रमर सबु दायित्व देई देले, भंडार घरर चाबी भी ताकू देई देले। हेले काहेकि केजाणी मंदिर घरर चाबिटी देले नाही। किछि दिन परे जने ब्राह्मण तांकर पिला दुईटू आनी आश्रम रे बाबाजी को पाखरे पहुंचई की कहिले, साधु महाराज, ए पिला दुहींकर मां मरी जाइछि, तांकु मु आपणक पाखरे छाड़ी देई तीर्थ करिबाकू जाउछि। मु फेरी आसिले मो पिला दुही को नहीं जीवी, एथिपाई जहा खर्च हबो मु सबु दबाकू राजी अछि। ए कथा सुनी बाबाजी कहिले, ना ना सेमिति हेई परिबोनी। मो आश्रमर नियम अनुसार तमे गोटिए पिला को नहीं जीवो, आउ गोटिए पिला को मोर चेला हबा पाई छाड़ी देई जीवो। जदि एथिरे राजी ताहले पिला दुई जन को छाड़ी देई जाओ। ब्राह्मण बाबाजी कथारे राजी हेले। पुओ 2 जन को आश्रम रे छाड़ी देई तीर्थ करिबाकू गले। एमिति किछि दिन बीतीगला। बाबाजी चिंता कले, ब्राह्मण फेरी आसिले
ନିଶ୍ଚୟ ତାର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମାଗି ନେବ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ସାନ ପୁଅଟିକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼େଇଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପିଲାଟି ବି ଗୁରୁଙ୍କର ମନ ଜାଣି ସେବା କରୁଥାଏ। ଏଣୁ ବାବାଜୀ ଖୁସି ହେଇ ତାକୁ ଅସଲ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁମ୍ଭମେଳା ପଡ଼ିଲା। ବାବାଜୀ ସେଠାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ପୁଅକୁ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମାସକ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି। ତୁ ସବୁ ଘରର ଚାବିକାଠି ରଖିଥା, ହେଲେ ଠାକୁର ଘର ଖୋଲିବୁନି, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିବୁନି। ଏତିକି କହି ବାବାଜୀ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଗଲେ। ରାଜା ପୁଅ ସବୁ ଚାବିକାଠି ରଖିଲା, ହେଲେ ତାର ମନରେ କୌତୂହଳ ଜନ୍ମିଲା। ଗୁରୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଘର ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘର ଖୋଲିବାକୁ ବାରଣ କଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ସବୁ ସେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି କି? 2-4 ଦିନ ପରେ ସେ ଦିନେ ଠାକୁର ଘରର ତାଲା ଫିଟେଇଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ସେ ଘରେ 8ଟା ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ହେଇ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ହୋ ହୋ ହେଇ ହସି ଉଠିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ହସିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ମୁଣ୍ଡମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଦିନେ ଏଇ ବାବାଜୀର ଚେଲା ହେଇଥିଲୁ, ଶେଷକୁ ଆମର ଏଇ ଦଶା ହେଇଛି। ବାବାଜୀ ଫେରି ଆସିଲେ ତୁ ବି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ରହିବୁ। କାହିଁକି? ରାଜା ପୁଅ ପଚାରିଲା। ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କହିଲେ, ବାବାଜୀ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ନରବଳି ଦେଇ ସେ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରୁଛି। ଆମେ ତ 8 ହେଇଗଲୁଣି। ତମେ ଆଉ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାରୁ ଗୋଟିଏ ମିଶିଲେ 10 ପୁରିଯିବ। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବଳି ଦେଲେ ଯାଇ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅ ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଏଠୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କହିଲେ, ତୁ ଯା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଲାଣି, ତାକୁ ଭେଟିବୁ, ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବୁ। ତାକୁ କହିବୁ ସେ ତାର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନ ମାଗି ସାନ ପୁଅକୁ ମାଗି ଆଶ୍ରମରୁ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ରାଜା ପୁଅ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା, ସତକୁ ସତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଓଳଗି ହେଇ ସବୁ ସତ କଥା ବୁଝେଇ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ତମ ସାନ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଘରକୁ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ତମର ବଡ଼ ପୁଅର ବି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜି ହେଇ ରହିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ବାବାଜୀ ଫେରିଲାଣି କି ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରୁ ବୁଲି ଦେଖି ଆସୁଥାଏ। କେତୋଟି ଦିନ ପରେ ବାବାଜୀ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଶ୍ରମରେ। ବାବାଜୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ବେଶ କରିଦେଲା। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଆଶା, ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇଲେ ତାକୁ ହିଁ ଲୋଭ କରି ନେବ। 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା, ତମର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ନିଅ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାନ ପୁଅର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ବାବାଜୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗଲା ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ କାଉ ରୂପ ଧରି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପୁଅ ବାପକୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ତମେ ତ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଛ, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ, ଚାଲ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା। ଏଇ ଦେଖ, ଆଗରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଜୀ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଁ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିଗଲେ ତମେ ପଇସା ପାଇବ, ଆଉ ଶେଷକୁ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଇ ତମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ମାତ୍ର ସେ ଡୋରିଟିକୁ କାହାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଇଟିକୁ ଆଣି ଘରେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକି ଡୋରି ଟାଣିଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରୂପ ପାଇ ଫେରି ଆସିବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବାପ କହିଲା, ହଉ ଦେଖିବା ବାଆଜି ତତେ କି ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଛି। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ କୁକୁଡ଼ା ରୂପ ହେଇଯିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣର କୁକୁଡ଼ା ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ଜିତାପଟ ନେଲା। ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ଜଣେ ସୌଦାଗର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଣିନେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡୋରି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅର ନାଁ ଧରି ଡୋରି ଟାଣିବାରୁ ସେ ନିଜ ରୂପରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାପରେ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ମୋତେ 5000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେବ, ଆଉ ପଘା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। 3 ଦିନ ପରେ ମୋ ନାଁ ଧରି ସେଇ ପଘା ରସିକୁ ଟାଣିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି ଘୋଡ଼ାକୁ ବିକି ତାର ପଘା ରସି ଟାଣିବାରୁ ପୁଅ ପୁଣି ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ ହାଜର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ବାପାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ହାତୀ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ 10000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେବ, ଆଉ ଅଙ୍କୁଶଟାକୁ କାହାରିକି ଦେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅଙ୍କୁଶ ଧରି ଡାକିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ବାପା ହଁ ମାରିବାରୁ ସେ ହାତୀ ରୂପ ହେଇଗଲା। ଏଣେ ବାବାଜୀ ତ କାଉ ରୂପ ଧରି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ପିଛା କରି ଚାଲିଛି।
ସେ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୌଦାଗର ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାକୁ ହାତୀଟା ବିକ୍ରି କରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, 10,000 ଟଙ୍କା। ସୌଦାଗର କୁହୁକ ବଳରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ହାତୀଟିକି କିଣିସାରି ଅଙ୍କୁଶ ମାଗିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲା ନାହିଁ। ସୌଦାଗର କହିଲା, ଅଙ୍କୁଶଟି ନ ଦେଲେ ମୁଁ ହାତୀଟିକୁ ନେବି କେମିତି? ବରଂ ତମେ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଆଉ ସେଇ ଅଙ୍କୁଶଟା ମୋତେ ଦିଅ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଅଙ୍କୁଶଟା ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ଟଙ୍କା ତକ ବୁକ୍ଚା ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସୌଦାଗର ଅଙ୍କୁଶ ଧରି ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଥାଏ। ସେଇ ବରଗଛ ଡାଳରେ ଅଙ୍କୁଶଟିକୁ ରଖିଦେଇ ହାତୀଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ହାତୀ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ବରଗଛରେ ଘଷି ହେଇ ଗଛଟିକୁ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଅଙ୍କୁଶଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅଙ୍କୁଶଟି ପାଇଯିବାରୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ହେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା। ଗାଧେଇ ଆସି ବାବାଜୀ ହାତୀଟିକୁ ନ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ସାପ ରୂପ ହେଇ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସାଧବ ଘରର ବୋହୂଟି ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବା କ୍ଷଣି ବେଙ୍ଗଟି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ମାଳି ହେଇ ତା ଆଗରେ ଭାସିଲା। ସାଧବ ବୋହୂ ସେଇ ମାଳିଟିକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେଇ ବେକରେ ପକାଇଦେଲା, ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଇ କଥା ଦେଖି ବାବାଜୀ ନିଜ ରୂପ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧବ ଘର ଆଗରେ। ସାଧବକୁ କହିଲା, ତମ ବୋହୂ ମୋର ସୋରିଷ ମାଳିଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ପଚାରିବାରୁ ବୋହୂଟି ସେ ମାଳିଟିକୁ ଝରକା ବାଟେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମାଳିଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ବିଛୁଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ବାବାଜୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଗୋଟିଏ କପତ ରୂପ ହେଇ ସୋରିଷ ସବୁକୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଯୋଉ ସୋରିଷଟିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସେଇଟି କପତର ପଛପଟରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ରୂପ ହେଇ କପତକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଆଉ ମାରିଦେଲା। ମାତ୍ର ଖାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେ ହେଲେ ସେ ତ ସେଇ ବାବାଜୀ, ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅର ଗୁରୁ। ଏଣୁ ସେ ବିରାଡ଼ି ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାର କପତ ରୂପୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେଲା। ଏହାପରେ ବିରାଡ଼ି ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅଟି ତା ନିଜ ରୂପ ଧରି ସିଧା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା। ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା ଖୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦୁଇ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ତା ନିଜ ରାଇଜକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏବେ ବୁଝିଲୁଟି ଅବଲକରା, ଏଠି ବିରାଡ଼ି କାହିଁକି କପତକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରେ। ଏବେ ଚାଲ ବଢ଼ାବଢ଼ି କର, ଦିଟା ଖିଆପିଆ କରିବା, ରାତି ପାହିଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଜିର ଅବଲକରା କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।